السلام عليكم ورحمة الله. Mes apprentissages en français القسم السادس صفحة 62 و 63. عنوان الدرس la phrase interrogative. إذا نمشيو مباشرة للأسئلة. Je manipule et je réfléchis. السؤال الأول: Par quoi se terminent toutes les phrases que tu as observées؟ نشوفوا هاد لي phrases هم عندنا في هاد الجهة هادو. Avez-vous vu la déléguée? Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? Comment s'appelle votre professeur? Respectes-tu tes camarades? Quelle est ta nationalité? هاد لي phrases كاملين كيتسالاو بواحد لو بوين انتروغاتيف. هذاك لو بوين دانتروغاسيون ولا كنقولوا ليه بوين انتروغاتيف، علامة استفهامية، وحنا كنكتبوها بوين دانتروغاسيون. بوين دانتروغاسيون. بالنسبة للسؤال الثاني: Quel type de réponse on peut donner à la question A؟ ها هي la question A. Avez-vous vu la déléguée؟ واش شفتي لا ديليغي؟ كنقولوا إما إما لا، oui ou bien non. La question, la réponse هي oui ou non. La question numéro 3. Quel type de réponse on peut donner à la question C? C, هي. Comment s'appelle votre professeur؟ تقول il s'appelle Ali, il s'appelle Mourad, il s'appelle يعني plusieurs réponses، يعني بزاف الأجوبة. تقول هنا c'est une réponse développée، يعني انت كديفلوبي ديك la réponse. Souligne les phrases auxquelles on répond oui ou non. ها حنا سطرنا عليهم. La phrase avez-vous vu la déléguée؟ هذه وحده كنقولوا oui ولا non. و la question numéro D. Respectes-tu tes camarades؟ كنقولوا oui ولا non. نمشيو السؤال رقم 5. Quel type de réponse on peut donner à la question B? Il y a la question B. Quelle collecte les élèves vont-ils effectuer? نقولوا هنا type développé. Type de réponse développée. السؤال السادس: Comment réponds-tu à cette question? De combien d'élèves se compose ta classe? Elle se compose de 15 élèves. يعني هنا ما غنجاوبش وي ولا نو، غنجاوبو بune phrase développée. Construis. Je construis la règle. Complète les éléments suivants. Oui. Un point d'interrogation. Non. Une partie de la phrase. إذن la phrase interrogative pose une question s'achève par un point d'interrogation. Point d'interrogation. Exemple: es-tu son ami? L'interrogation totale porte sur la phrase entière. La réponse entendue sera oui ou non. Exemple: êtes-vous marocain? Oui. هذه كنقولوا l'interrogation totale يعني استفهام، يعني كيمشي على الجملة كاملة، كتقول إما إيه إما لا، oui ou non. و l'interrogation partielle ne porte que sur une partie de la phrase، يعني غير واحد الجزء هو اللي كنجاوبو عليه. La réponse attendue est développée، يعني كنديفلوبيو هذيك الجواب. Il ne peut pas être oui ou non seulement. Exemple: de quelle ville est-elle originaire? Elle est originaire de la ville de Oujda. يعني كتجاوب ما كتجاوبش بوي ولا نو. نمشيو دابا للجزء الآخر. Je m'entraîne. Souligne en rouge les phrases interrogatives totales et en vert les phrases interrogatives partielles. يعني هنا اللي عندها السؤال ديالها توتال كنديرو نسطرو عليها بالأحمر، واللي بارسيال بالخضر. Avez-vous rencontré le directeur de l'école؟ نقولوا oui ولا non. احنا سطرنا عليها بالأحمر. Depuis combien de temps as-tu adhéré à cette association؟ هنا ما تحتملش oui ولا non، إذا نسطرو عليها بالخضر. Est-ce que
tous les élèves sont satisfaits de leur délégué, oui ou non. حنا سطرنا عليه بالأحمر. Où habite ton copain? هذه ما غتحتمل شوية ولا نو. نسطروا عليه بالخضر. Tes cousins restent dîner à la maison ce soir. Oui ou la non. حنا سطرنا عليه بالأحمر. ثانيا transforme les phrases suivantes en phrases interrogatives. Utilise quel, qui, comment. هذوك الكلمات اللي شفتو كنستعملوهم للسؤال. حنا غادي نستعملوهم باش نبدلو هاد الجمل اللي عندي هنايا هي ديكلاراتيف غادي نردها انا انتروغاتيف. مون امي فاطمه ابيت الداخله. الا بغيت نسول على المكان كندير او وكندير لهداك الاكسون او ابيت فاطمه وندير البوان دانتيروغاسيون. بالنسبه لبي لا فيل اي devenu propre. كومون اي devenu لا فيل وندير ديك علامه استفهام ضروريه. L'association Mohamed VI organise une compagnie de dépistage du diabète. Qui organise une compagnie du diabète? Dire point d'interrogation. Ou là, ندير عاوتاني quelle compagnie l'association Mohamed VI a organisé وندير علامة استفهام. الجواب الأحسن كيبان لي هو اللي درت بقلم رصاص مع العلم أنهم بجوج صحاح. بالنسبة لدي ما sœur s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis. Qui s'occupe de l'achat des vêtements pour les démunis? On passe maintenant je m'évalue. Réécris la phrase interrogative en changeant à chaque fois l'interrogation. يعني هنا تما كيما عندك في l'exemple عندك تما interrogation totale كترجعها interrogation partielle. والعكس. Aimes-tu boire du jus de fruits؟ يعني واش انت كتبغي تشرب عصير الفواكه؟ اما تقول وي ولا نو. ولكن الا بغيتي ترجعها بارسيال غادي تقلب. نقول باغ اكزومبل هذا مثال Aimes-tu boire du jus de fruits ou du thé؟ وهنا ولات بارسيال غتجاوب على une partie de la phrase يعني واحد الجزء من لا phrase. B. Combien coûte ce livre؟ يعني بشحال كيدير هاد الكتاب. Est-ce que ce livre est à vendre؟ par exemple واش هذا للبيع. C. Quand commence la conférence sur la citoyenneté؟ غتقدر تقول نتا la conférence sur la citoyenneté a commencé ودير point d'interrogation. La conférence sur la citoyenneté a commencé يعني واش بدات. Donne une phrase interrogative partielle et une phrase interrogative totale. Deux exemples partiels. Quelle heure est-il؟ شحال في الساعة؟ وتقول نتايا الجواب راه كيكون مختلف 12 ل 10 المهم كل واحد كيفاش يقول. والتوتال vous êtes marocain تقول وي ولا نو. Réponds aux questions et indique la nature de l'interrogation totale ou partielle. Quand pars-tu en voyage؟ يعني فوقاش غتسافر تقول demain l'après-midi le mois prochain هذه partielle. Tu as participé à cette campagne de vaccination واش شاركتي في هذه الحملة ديال التلقيح تقول وي ولا نو. total هذه interrogation totale. والسؤال الأخير comment est devenu votre quartier très propre par exemple هذه partielle. هذا كل ما يتعلق ب la phrase interrogative القسم السادس. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضغط على زر الإعجاب وزر أبوني ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.